पर परवरदिगार आलम के हम सब पर बहुत बड़े एहसान हैं, लेकिन इन एहसानात में से सबसे बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको अपने नबी का उम्मती बनाया। फिर उम्मती बनाने के बाद अल्लाह ने हमको तौहीद जैसी दौलत से नवाजा। इस दुनिया में अगर मेरे और आपके पास ईमान की दौलत नहीं तो हम लोगों से ज़्यादा बदबख्त इस दुनिया में कोई नहीं। अकीदा तौहीद बहुत बड़ी दौलत है और हम अकीदा तौहीद से इतना प्यार करते हैं, इस कदर प्यार करते हैं कि अपनी औलाद को अकीदा तौहीद हम गुट्टी में पिलाते हैं। हमारे बच्चे हों या बच्चियां हों, हम सारी ज़िंदगी इनको अकीदा तौहीद सिखाते सिखाते लगा देते हैं और यही हमारी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी होती है। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे वालिदैन से सुस्ती और कोताही उस वक़्त आकर के ज़िंदगी के उस मोड़ पर हो जाती है कि जब हम अपनी बच्चियों के रिश्ते तय करते हैं। इस वक्त हमसे ये बहुत बड़ी सुस्ती होती है कि जिस बच्ची को हम सारी ज़िंदगी अकीदा तौहीद सिखाते रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का दर्स देकर बिदअत और रसूमात से बचने की तलकीन करते रहे, जिसको हमने सारी ज़िंदगी ये सबक सिखाया कि बेटा बेटी हमारे दीन के साथ इन तालीमात का, इन रसूमात का हमारे दीन की तालीमात के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। कट जाना, मर जाना, लेकिन अपनी ज़रूरत के लिए अपने मालिक हकीकी के साथ किसी को शरीक न करना। बेटा आपका खालिक, मालिक, दाता, मुश्किल कुशा, गौसे आज़म, दस्तगीर, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला, बेटे देने वाला, बेटियां देने वाला, रोज़ी रिज़्क़ में बरकत देने वाला, कारोबारी मामलात में खुशहाली तंगदस्ती देने वाला, बीमारी से शिफा देने वाला, तेरे दुखों को दूर करने वाला, तेरे दिल की फरियादों को सुनने वाला, तेरे घर को आबाद करने वाला, तेरी खुशी और गम का मालिक सिर्फ और सिर्फ तेरा अल्लाह है। जिस बच्ची को कुरान और हदीस से हम सारी ज़िंदगी तालीम देकर फिर अपने घरों में अमली तौर पर खुशी गमी, चालीसवां तीजा, ख़त्म, बरसी, मेहंदी, इन सारी रसूमात का बाइकाट करके सिखाते रहे कि ये हमारे नबी का तरीका नहीं, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। ये बेटी बचपन, लड़कपन, जवानी में यह तरबियत ले करके अपनी ज़िंदगी में जब आगे बढ़ती रही और सारी ज़िंदगी कदम ब कदम इसी तरबियत, कुरान और हदीस का ख्याल रखते हुए गुजारती रही। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम इसी तरबियत में बड़ी हुई लड़की का रिश्ता तय करते हैं तो जहाँ पर हम सब कुछ लड़के वालों में देखते हैं, वहाँ हम लड़के वालों के मसलक और अकीदे को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो कितना ही बड़ा मुशरिक क्यों ना हो, हम ये सोच कर के अपनी बेटी का हाथ, तौहीद से प्यार करने वाली बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देते हैं कि कोई बात नहीं, लड़की का खुद का अकीदा बिल्कुल ठीक है, हमारी तरबियत मजबूत है, ये उनको भी ठीक कर लेगी, अगर ना कर सकी तो कम से कम खुद शिरक नहीं करेगी। अब होता क्या है, इस लड़की की रुखसती उनके घर जब होती है तो वो अपने अकीदे और रसूमात के मुताबिक पहले ही लम्हे से वो रसूमात दुल्हन से करवाते हैं, जिनका हमारे दीन इस्लाम के साथ क्या, हमारे माशरे के साथ भी दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस नई नवेली दुल्हन से जब वो रसूमात करवाई जाती हैं, अब जब ये इनकार करे तो सबके सामने नई नवेली दुल्हन पर मुंह फट, बदलिहाज, बद अखलाकी का फतवा लगा दिया जाएगा और अगर ये उन रसूमात को अदा करना चाहे तो कैसे अदा करे। इससे आगे चलिए, जब ये शादी करके ससुराल में जाती है, अगर वहाँ पे हो जाती है कोई फौतगी, तो जिस तीजे, सातवें, ख़त्म, बरसी, मतलब कि हर किस्म की बिदात, ये सारी ज़िंदगी बचने की खुद भी तालीम देती रही और बचने की तालीम लेती रही, लेकिन वहाँ पर आकर ये करने पर मजबूर हो जाती है कि अगर इनकार करे तो लड़ाई झगड़ा, फिसाद, घर बर्बाद होने का खौफ, और अगर करे तो ईमान को ख़तरा। इससे आगे चलिए, जब इसी को अल्लाह औलाद जैसी नेमत से नवाजता है तो बच्चे की पैदाइश से लेकर ही पहले दिन से ही, पहले लम्हे से ही बिदअत का वहाँ पे क्या, शिरक की वहाँ पे ये लड़की, इससे शिरक करवाया जाता है। ये अपनी आंखों से सब कुछ देखती नहीं है, बल्कि वो कुछ करने पर मजबूर कर दी जाती है। इससे आगे चलिए, कितनी ही हमारी ऐसी बहनें हैं कि इनको परवरदिगार आलम ने औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा, अब इनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, लेकिन अब इनके घर वालों का पुख्ता अकीदा है, इनके घर वालों का पुख्ता अकीदा है कि अगर जो है वो किसी भी दरबार पे जाया जाए, पीर साहब के पास जाया जाए, तो वहाँ पे उनके चिल्ला करवा लेने से, थपकी से या उनके दम करवा लेने से औलाद होती ही होती है। अब इस लड़की को ना जाने पर सास खामिद से ताना देते नजर आते हैं कि तुम तो चाहती नहीं हो कि हमारे यहाँ औलाद हो, तुम तो इस घर की खुशी ही नहीं चाहती हो।
اب اس لڑکی کو ہر وقت وہاں پہ نہ جانے پر اپنے سر کے اوپر لٹکتی تلوار نظر آتی ہے۔ اب اس کی نظروں کے سامنے وہ منظر بھی آتا ہے کہ جب اس کے باپ نے قرض لے کر، نہ ختم ہونے والا قرض لے کر اس کو جہیز کے ساتھ اس گھر میں شادی کر کے دیا، اور اس کے ساتھ اس کو وہ منظر بھی آتا ہے نظر کہ جب یہ طلاق جیسا دھبا اپنے ماتھے پہ لے کر ان دنیا والوں کو کیا منہ دکھائے گی، اس معاشرے میں کیسے ثابت کرے گی کہ وہ بے قصور تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور دنیا والے اس کو طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے تان و تشنیع کریں گے۔ جب یہ منظر اس کے سامنے آتے ہیں، وہ لڑکی نہ چاہتے ہوئے اپنے ضمیر کو مار کر کے بھی ان کے ساتھ معصوم شرک کرنے چلی جاتی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے، یقین کیجئے کہ کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو یہاں پر روتے ہوئے کال کر کے پوچھتی ہیں کہ ٹیچر ہم لوگ شرک کرنا نہیں چاہتے، ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، لیکن یہ خاوند اور یہ سسرال والے ہمیں مجبور کرتے ہیں، اگر ہم شرک کرنے جاتے ہیں تو ایمان خطرے میں، اور اگر نہیں جاتے تو ہمارے سر کے اوپر ہر وقت طلاق کی تلوار منڈلاتی رہتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ہم اپنا گھر بچائیں یا اپنا ایمان بچائیں؟ اس سے آگے دیکھیے، ہماری اپنی ایک دوست ہے، مسلک اس کا اہل الحدیث، عالمہ لڑکی، پڑھی لکھی لڑکی، مدرسے سے فارغ، لیکن جب اس کی شادی ایسے ہی گھرانے میں ہو جاتی ہے، اس کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا۔ وہ لڑکی اپنا گھر بچانے کے لیے کوئی جگہ، کوئی تعویذ، کوئی دھاگا، کوئی مزار، کوئی پیر، کسی قسم کا کوئی عمل، کوئی چلا، کچھ نہیں چھوڑتی، سب کچھ کر کے اپنا گھر بچانے کے لیے سسرال کے کہنے پہ آخر میں جا کے ایک دفعہ وہ ایک پیر صاحب کے سامنے جا کے سجدہ تک کر آتی ہے۔ سجدہ بھی کر لیا اس نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے، لیکن ہوا کیا؟ اللہ نے تو پھر بھی اولاد نہ دی، اس لڑکی کو طلاق ہو گئی۔ اب آپ خود سوچئے، اس لڑکی کو، پڑھی لکھی لڑکی کو اس سجدہ کروانے تک مجبور کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ کس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ ایمان کی دولت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی، اپنا گھر بھی اجاڑ بیٹھی؟ لیکن اس کو مجبور کس نے کیا؟ یہ حالات پیدا کرتا کون ہے؟ تو اس لیے آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ اگر آج ہماری یہ سوچ ہے کہ ہماری بچی کسی بھی صورت شرک نہیں کرے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم وہاں پہ شادی کر دیتے ہیں، تو ہماری یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ سسرال میں لڑکیاں وہ نہیں کر سکتی جو وہ چاہتی ہیں یا سوچتی ہیں، ان کو وہ کرنا پڑتا ہے جو سسرال والے چاہتے ہیں یا کرواتے ہیں۔ تو آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ان بچیوں کو شرک کی ایسی دلدل میں نہ دھکیلیں، اپنے ہاتھوں سے نہ دھکیلیں کہ جہاں سے ان کے پاس واپسی کا سوائے موت اور طلاق کے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو رحم کیجئے ان معصوم جانوں کے اوپر کہ رشتہ طے کرتے وقت عقیدہ توحید کو، ایمان کو بنیاد بنا کر کے رشتہ طے کیجئے۔ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔